Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another class regarding ETA preparation for teaching cadres, CT, PST, PET, etc. जनरल साइंस क्लास 4 है और उसके कुछ पॉइंट्स में लिखी गई जनरल साइंस से थ्रू आउट नहीं है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज से भी लिया गया है. The natural worlds that surround a living thing is called its environment. किसी भी चीज़ के जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो इस लिविंग थिंग्स को सराउंड करता है, उसको उसका एनवायरनमेंट कहते हैं. ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ टू मेन कंपोनेंट, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जिसमें एबायोटिक और बायोटिक भी आ सकता है. अगर बायोटिक आ गया तो आप लिविंग थिंग कंसीडर करेंगे, और अगर एबायोटिक आ गया तो आप उसको नॉन लिविंग थिंग कंसीडर करेंगे. लिविंग कंपोनेंट्स आर एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई. तो जो लिविंग कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट्स है उसमें एनिमल्स है, प्लांट्स है, बैक्टीरिया या फंजाई है. नॉन लिविंग थिंग्स या एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट इज़ एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एट्सेट्रा. जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं और वो नॉन लिविंग है उसको एबायोटिक भी कह सकते हैं. उसमें एयर, वाटर, सॉइल एट्सेट्रा आ सकते हैं. फिर यहाँ पे एनिमल्स जो है वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड है. जैसे हार्बीवोर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं. एनिमल्स विच कैन ओनली ईट प्लांट्स. जैसे प्लांट्स की कुछ हिस्से खाते हैं, लीव्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं एट्सेट्रा, तो उसको हार्बीवोर्स कहते हैं. कार्निवोर्स, एनिमल विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. और कार्निवोर्स वो जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवरों के गोश्त खाते हैं. टाइगर हो गया, लायन हो गया, डॉग एट्सेट्रा हो गए. Omnivores, animal which eat both type of food, plant and flesh of animals are called omnivores. और वो जो दोनों खाते हैं उनको omnivores कहते हैं. इंसान जैसे हो गया वो दोनों खाते हैं. अभी whales and dolphins are not fishes, they are mammals. They give birth to their babies and feed them on milk. They come above water to respire. अभी वेल्स एंड डॉल्फिन्स को फ़िश नहीं कंसीडर किया जाता, उनको मैमल्स कंसीडर किया जाता है. और वो अपने बच्चों को क्यों मैमल्स कंसीडर किया जाता है? क्योंकि वो बच्चे देते, अंडे नहीं देते, वो बच्चे देते हैं और साथ में उनको मिल्क देते हैं, वो दूध उनको पिलाते हैं. और वो कहते हैं कि रिस्पायरेशन के लिए पानी के सतह के ऊपर आते हैं और फिर रिस्पायर लेते हैं. Plants are the only organism in this world which can produce their food. Therefore they are called producers. अभी producers जो एक चेन होता है, फूड चेन, उसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर आते हैं. तो प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट्स होती है वो जो अपने खुराक खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. उनको वो इसलिए उसको प्रोड्यूसर कहते हैं कि वो किसी और का खुराक, वो किसी और चीज़ को नहीं खाते बल्कि अपना खुद बनाते हैं. एनिमल ईट प्रोड्यूसर्स. और एनिमल्स जो है, कुछ एनिमल्स जो प्रोड्यूसर्स खाते हैं उनको कंज्यूमर्स कहते हैं. और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को छोड़ के यानी कि कंज्यूमर्स को खाते हैं. जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको फिर प्रीडिएटर्स कहते हैं, वो शिकारी होते हैं. एंड व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट डाई, और फिर जब एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं, देयर डेड बॉडीज आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर कॉल्ड डिकम्पोजर. और जब एनिमल्स या जानवर और जो प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने के लिए फंजाई और बैक्टीरिया को मदद करती है और उसको डिकम्पोज करती हैं. द रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग इन बीइंग ईटन इज़ कॉल्ड फूड चेन. तो इस रिलेशनशिप को कि आप खाए या आपको कोई खाए, तो इसको क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं. बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोज डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स. तो फिर ये डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट जो है वो उनको क्या कहते हैं? डिकम्पोज करते हैं. फेंस जो लगी होती हैं फ़िश में वो मोशन के लिए इस्तेमाल होती है, उसका कोई और काम नहीं है, वो सिर्फ मोशन के लिए इस्तेमाल होती है. फिर एक है कि एनीथिंग विच हैज़ स्पेस इन इज मास इज़ कॉल्ड मैटर. दुनिया में कोई भी चीज़ हो, जो कुछ चीज़ कोई जगह घेरती हो और उसका कोई वज़न हो, उसको मैटर कहते हैं. मैटर फिर 3 स्टेटों में होता है. चौथा भी एक स्टेट बताया जा रहा है लेकिन यहाँ पे हम 3 ही बताएंगे कि मैटर फाउंड इन 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड ऑब्जेक्ट आर हार्ड एंड हैव फिक्स्ड शेप.
اینڈ والیوم. سالڈ جو ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے اور ان کا فکس شیپ ہوتا ہے, تو ان کا فکس شیپ اور والیوم ہوتا ہے. لیکوڈ جو ہے, لیکوڈ ہیو فکسڈ والیوم بٹ ڈونٹ ہیو فکس شیپ. لیکوڈ کی والیوم فکس ہیں, شیپ فکس نہیں ہے, وہ کسی بھی کنٹینر میں رکھے وہ کنٹینر کا شیپ رکھتی ہیں. گیسز ہیو نو فکس شیپ اور نو فکس والیوم. گیسز کا نہ والیوم فکس ہے نہ شیپ فکس ہے. ابھی واٹر از کالڈ یونیورسل سالوینٹ. جو پانی ہے اس کو یونیورسل سالوینٹ کہتے ہیں. اس میں ہر چیز تقریباً بہت زیادہ چیزیں جو سالبل ہے, جو کہ کسی چیز میں سالو ہو سکتی ہیں, وہ واٹر میں سالو ہو سکتی ہے, بیکاز اٹس ڈیزالو مینی تھنگس. when solid like sugar and salt are added to water, they solve when water, which such solid are called soluble solid. شوگر اور جو نمک ہے یہ سالبل سالڈ ہے. یہ سالڈ تو ہے لیکن یہ سالبل ہے, واٹر میں یا کسی اور لیکوڈ میں یہ حل ہو سکتے ہیں. solid which do not dissolve in liquid are called insoluble. اور وہ solid جو کہ اس میں نہیں ڈیزالو ہو سکتے, جس طرح کہ ریت ہو گیا یا مڈ ہو گیا. کبھی کبھار مڈ بھی سالو ہوتا ہے لیکن وہ پھر بیٹھ جاتا ہے, اگر آپ اس کو ڈیکینٹ کرتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر رکھتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے. یا پتھر ہو گئی تو یہ insoluble solid ہے. ڈیکنٹیشن میتھڈ از یوز ٹو سیپریشن آف insoluble solid فرام مکسچر. ابھی ایک مکسچر ہے, اس میں انسالبل سالڈ ہے, آپ نے کوئی ریت ڈالی ہے تو اس میں ڈیکنٹیشن میتھڈ ہوتا ہے, اس کو رکھا جاتا ہے, اور جو اوپر لیکوڈ آتا ہے وہ اوپر لیکوڈ کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور نیچے اس کے بیٹھ جاتا ہے جو انسالبل سالڈ ہوتا ہے. پھر ایک فلٹریشن میتھڈ از یوز ٹو سیپریشن آف انسالبل سالڈ فرام اے لیکوڈ بائی پاسنگ اٹ تھرو ٹیپلر پیپر. تو ٹیپلر پیپر کے تھرو اگر آپ فلٹر کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو انسالبل سالڈ اور لیکوڈ سپریٹ ہو سکتا ہے. آن ہیٹنگ اے لیکوڈ کنورٹ انٹو اے گیس. ابھی لیکوڈ کو فار ایگزامپل آپ پانی کو گرم کرتے ہیں تو وہ 100 ڈگری پہ جب پہنچ جاتا ہے تو وہ گیس میں کنورٹ ہوتا ہے. اور ہیٹ از اے فارم آف انرجی. ہیٹ جو ہوتی ہے وہ ایک انرجی کی ایک فارم ہے, ایک قسم ہے. دا ڈگری آف ہاٹنیس اینڈ کولنس آف اے باڈی از نون از اٹ ٹمپریچر. تو جو ڈگری آف ہاٹنیس اور کولنس ہوتی ہے ایک باڈی کی, اس کو اس کا ٹمپریچر کہتے ہیں. دا انسٹرومنٹ تھرو وچ وی فائنڈ دا ایگزیکٹ ٹمپریچر آف اے باڈی از کالڈ تھرمومیٹر. تو وہ انسٹرومنٹ جس سے ہم ایکچوئل باڈی ٹمپریچر چیک کر سکتے ہیں اس کو تھرمامیٹر کہتے ہیں. دا لیکوڈ تھنگ ان تھرمامیٹر از کالڈ مرکری. جو لیکوڈ چیز ہوتی ہے نا تھرمامیٹر میں کو آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں ایک تھوڑی سی لیکوڈ چیز ہوتی ہے, اس کو مرکری کہتے ہیں. دیر آر ٹو کامن اسکیل یوز ٹو فائنڈ ہاٹنیس اینڈ کولنس آف اینی تھنگ. دو کامن اسکیلس ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ایک کو سیلشیس اسکیل اور سینٹی گریڈ اسکیل کہتے ہیں, اور دوسرا فرن ہائٹ اسکیل ہوتا ہے. A small thermometer used to measure human body temperature is called clinical thermometer. ایک چھوٹا سا کلینکل تھرمامیٹر آپ دیکھا ہوگا, کوئی بخار شخار کسی کو ہوگا تو وہ ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے کہ زبان کی نیچے جو رکھا جاتا ہے اور کچھ کو بغل میں رکھا جاتا ہے, اس کو کلینکل تھرمامیٹر کہتے ہیں. فرن ہائٹ جو اسکیل ہوتا ہے اس پہ کلینکل تھرمامیٹر پہ وہ 95 ڈگری فرن ہائٹ سے 108 ڈگری فرن ہائٹ تک ہوتا ہے. اور جو سینٹی گریڈ والا اسکیل ہے کلینکل پہ وہ 35 سے 42 ہوتا ہے. اور دا ایوریج ٹمپریچر آف ہیلتھی پرسن, ایک ہیلتھی پرسن یہ کہ وہ بیمار نہ ہو, تو اس کا ایوریج جو ٹمپریچر ہوگا وہ 98.6 فارن ہائٹ ہوگا یا 37 ڈگری سیلسیس ہوگا. لیبارٹری تھرمامیٹر جو ہوتا ہے وہ مارک ہوتا ہے 0 ڈگری سیلسیس سے 110 ڈگری سیلسیس تک. جو تھرمامیٹر ہم لیبارٹریز میں یوز کرتے ہیں, کلینکل والا تو وہ 95 ٹو 108 یا 35 ڈگری ٹو 42 ڈگری ہوتا ہے, لیکن جو ہم لوگ لیبارٹریز میں یوز کرتے ہیں وہ -10 ڈگری سے 110 ڈگری تک ہوتا ہے. دا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر از 100 ڈگری سیلسیس while the freezing point of water is 0. تو جو پانی ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ 100 ہے, جب وہ یہ 100 ڈگری سیلسیس پہ پہنچتے ہیں یہ گیس میں کنورٹ ہوتی ہے, اور جب 0 پہ آتے ہیں تو یہ سالڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں, یہ آئس بنتے ہیں. Now a force is a push. اصل لکھا ہے یہ از ہے, از a push or pull exerted by one object on another. فورس کیا ہے, یا تو پش یا پل کے لیے جو ہم زور لگاتے ہیں اس کو فورس کہتے ہیں. A force can be changed in the shape and size of an object. فورس جو ہے وہ چیز کا شیپ اور سائز دونوں چینج کر سکتے ہیں. آپ کسی چیز کو پکڑ کے کھینچے تو وہ بڑا ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں فلیکسیبلٹی ہوئی, یا ٹوٹ سکتا ہے تو
اس کا سائز اور شیپ چینج ہو سکتا ہے. دا اسپیڈ آف این آبجیکٹ از ڈسٹینس ٹریولڈ ان یونٹ ٹائم. اسپیڈ کیا ہوتا ہے؟ اسپیڈ ایک چیز کی ڈسٹینس، جتنا ڈسٹینس وہ یونٹ ٹائم یعنی پر سیکنڈ میں کور کرتا ہے، اس کو اسپیڈ کہتے ہیں. A machine is any device which help to make our work easier. مشین جو ہے وہ ہر وہ چیز جو ہمارا کام آسان کرے اس کو مشین کہتے ہیں. سیزر، ہیمر، ویل بارو سمپل مشینز ہیں یوز ان ڈیلی لائف. یہ ہمارے سمپل ہے. اس کے بعد کمپلیکس مشینز بھی ہے، بہت کمپلیکس بھی ہے. تو یہ سیزر یا ہیمر یہ کوئی آسان یعنی کہ بہت سمپل مشینز ہیں. A force can be stop a moving body. تو ایک فورس ہے وہ ایک موونگ باڈی کو کیا کر سکتے ہیں؟ اسٹاپ کر سکتے ہیں. موونگ باڈی کو اسٹاپ کر سکتے ہیں فورس، اور ایک رکے ہوئے باڈی کو رکے ہوئے باڈی کو اس کو آپ اس سے موو کر سکتے ہیں. تھینک یو فار لسننگ می اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر ود یور فرینڈ. تھینک یو.